इलेक्शन कमेटी मतलब यहाँ के ट्रेड यूनियंस का एसोसिएशंस का लगभग 52 कॉन्स्टिट्यूंट्स एम्प्लॉयमेंट इलेक्शन कमेटी के साथ वाबस्ता है। 52 कॉन्स्टिट्यूंट्स के मुख्तलिफ मसाइल है और उन मसाइल का हमने एक मेमोरेंडम बनाया था, लेकिन हमने प्रियोरिटी पे हमने डेली वेजेस कैजुअल लेबर्स का इशू उठाया था और उसके बगैर हमने वहाँ पे कोई बात नहीं की। डेली वेजेस कैजुअल लेबर्स पिछले कई बरस से दर की ठोकरें खा रहे हैं, नजरअंदाज इनको किया गया है और इनको दरपाया गया, दर्शाया गया और इनके मामले में सियासत की कारी की गई। तो बिलाखिर 2014 की अगर हम बात करें, 2014 में उमर साहब ने ही कैबिनेट सब कमेटी, 2009 में उन्होंने कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी और 2014 में जब 3 मुद्दों पे एग्रीमेंट हुआ था, एनहांसमेंट ऑफ रिटायरमेंट एज 50 to 60 और बेनामी का मामला था और रेगुलराइजेशन 61,000 की थी। तो उस वक्त 2014 में 24 अक्टूबर 2014 को एक रिपोर्ट सबमिट किया था कैबिनेट सब कमेटी ने, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उस पर अप्रूवल कैबिनेट की नहीं हुई। तो 27 अक्टूबर 2014 को फिर कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। तो तब से ये मामला लड़का रहा। तो पीडीपी और बीजेपी सरकार ने इस हवाले से और एक पहल की थी कि उन्होंने SRO 520 लाया था और उस SRO 520 में उन्होंने हमारे साथ ये वादा दिया था, ये प्रॉमिस किया था कि हम इसमें अमेंडमेंट्स करेंगे। जो यहाँ के 4th क्लास एम्प्लॉयज ले रहे हैं, बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं, वही बेनिफिट्स यहाँ के डेली कैजुअल लेबर को मिलेंगे। लेकिन 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंट होने के बाद लेकिन फिर वो सरकार भी नहीं रही, वो स्टेट भी नहीं रही, तो यूटी हमको देखने को मिली। 317 खत्म किया गया, 35 खत्म किया गया। उसके बाद जब अवामी सरकार हमारे पास है तो हम उमर साहब से मिले। उमर साहब को हमने डेली वेजेस कैजुअल लेबर्स के हवाले से सब कुछ जो भी डेली वेजेस कैजुअल लेबर्स सह रहे हैं, जो भी मुश्किलात मसाइल डेली वेजेस कैजुअल लेबर्स को दरपेश है, उनसे आगाह किया और हमने खासकर उनको ये कहा कि यहाँ की सरकार हमको सब कुछ दे सकती है, लेकिन जो हमने डिपार्टमेंट्स को टाइम दे दिया है, जो हमने अवामी खदमत में यहाँ के डिपार्टमेंट्स की खदमत में हमने जो टाइम दे दिया है 20 साल 25 साल, वो कोई सरकार हमें वापस नहीं कर सकती है। हमने जिंदगी का कीमती टाइम जो है, प्राइम टाइम है, यहाँ की आवाम को की खदमत में दे दिया और उस खदमत में करते करते हमें जो सरकार से मुआवजा मिलना चाहिए था, जो सरकार को हमने देना था, हम अगर हम बात करेंगे चाहे मेडिकल साइड की बात करेंगे या सिविल साइड की बात करेंगे, एक रेगुलर एम्प्लॉय जो काम करता है वही काम हमारा डेली वेजेस कैजुअल लेबर भी करता है, वही काम हमारा टेम्परेरी वर्कर भी करता है। ड्यूटी आवर सेम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग सेम है, डीडीओ सेम है, लेकिन एक तफावत है, वो ये है कि वो जो हमारा कंफर्म्ड एम्प्लॉय है वो यही काम करने के लिए आपसे 80,000 रुपये लेता है, 70,000 रुपये लेता है, लेकिन आप दूसरे साइड से एक डेली वेजर से यही काम लेते हो, किसी से 2500 रुपये पे लेते हो, 5,000 रुपये पे लेते हो, किसी को 9,000 रुपये दे रहे हैं। और दूसरे अल्फाज में अगर हम कहेंगे कि आज भी यहाँ जम्मू कश्मीर में बेगार लिया जाता है। हमने इस सब के हवाले से चीफ मिनिस्टर साहब को आगाह किया, तो उन्होंने इस हवाले से कहा कि हमने उनको कहा कि रेगुलराइजेशन होनी, हम रेगुलराइजेशन पॉलिसी चाहते हैं। SRO 64 अगर आप लागू करोगे तो उसमें हम रिलैक्सेशन चाहते हैं। अगर आप 520 पॉलिसी जो है, जो उसको SRO बनाता, अगर आप वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो उसमें भी फिर अमेंडमेंट होनी चाहिए। जो बेनिफिट्स आप यहाँ के रेगुलर एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, वो बेनिफिट्स यहाँ के डेली वेजेस कैजुअल लेबर जो 61,000 से ज्यादा है उनको मिलने चाहिए। और दूसरी बात जो सुनने में आया था कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार 2014 में थी, जो कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट उस वक्त पेश की गई थी, उसमें ये शायद अप्रूवल देने जा रहे, तो हमने उनको कहा कि उसमें भी अमेंडमेंट होनी चाहिए, क्योंकि उसमें चेंज ऑफ डिजिग्नेशन का मामला नहीं है, उसमें प्रमोशन का कोई इवनी वगैरह नहीं रखा गया है। तो हमने इनको उस चीज से बाखबर किया। हमने कहा कि हम एक पॉलिसी चाहते हैं, मुलाजिम दोस्त पॉलिसी चाहते हैं, और उस पॉलिसी को फाइनलाइज करने से पहले यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाए, क्योंकि हमारे कुछ खदशात है, तहफुजात है, उनको पहले आप दूर करिएगा। बिल्कुल वो ये खदशात है कि एक बंदा सरकार का काम करता है, 30 दिन काम करता है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको काम करना है, और 30-31 दिन के बाद यहाँ की सरकार की और उस एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसका पैसा गुजार करे। सरकार ने यहाँ के बंदों से काम ले लिया, एक तो वेज रेट बराबर नहीं दी, किसी को 12 महीने के बजाय 6 महीने की तनख्वाह दे दी, और फिर जब रेगुलराइजेशन की बात आ जाती है, फाइल सेक्रेटरी जाती है, कोर्ट सेक्शन में जाती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाती है, वहाँ पे लेंथ ऑफ सर्विस सिर्फ पेमेंट मंथ्स को कंसिडर किया जाता है। वो जो बाकी हमने तनख्वाह नहीं ली होती है, एक तो सरकार तनख्वाह नहीं
نہیں دیتی ہے. اوپر سے یہ ظلم کرتے ہیں پھر اس کو صرف اکاؤنٹ میں کیا جاتا ہے. آپ نے کافی سارے پوائنٹس بولے, ہم ایک چیز کو تھوڑا بریک ڈاؤن کے حساب سے چلاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ بی جے پی کی سرکار میں جو ہے SRO 520 لایا گیا تھا اور کچھ ملازم جو ہے اس ٹائم پیریڈ میں ریگولرائز بھی ہوئے تھے. تو ریگولرائزیشن کے حوالے سے چیف منسٹر عمر عبداللہ کا ابھی کیا سٹانس ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ 2009 سے 14 کی جو ان کی سرکار تھی اس میں سب کمیٹی بنی تھی جب عبدالرحیم راکر فائنانس منسٹر رہے تھے, اور ان کے ٹائم پیریڈ میں وہ سب کمیٹی بنی, اس کے بعد جو ہے رپورٹ سبمٹ ہوئی, اور آپ نے جیسا کہا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ اسی رپورٹ پہ جو ہے آج عمل ہوگا. تو پہلے ریگولرائزیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کیا آج کے وقت میں ریگولرائزیشن پاسبل ہے, اور اگر ہے تو کس طرز پر ہو سکتی ہے؟ ہم نے وہی ان سے مطالبہ کیا کہ ایک ریگولرائزیشن پالیسی ملازم دوست پالیسی ہونی چاہیے. اس وقت جب یہ ہوگا تو اس وقت ملازمین کو خاطر میں لایا جائے, ان سے پوچھا جائے کہ آپ کیا چاہتے ہو اور کون سی پالیسی ہونی چاہیے. تو عمر صاحب نے اس میں یہ کہا کہ ابھی UT کی سرکار چل رہی ہے, تو UT میں اتنی پاور چیف منسٹر کے پاس نہیں ہے کہ وہ ریگولرائزیشن پالیسی کو اپروو کر سکے. تو ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ ریگولرائزیشن نہیں کر سکتے ہیں تو اسٹیٹ ملنے کے بعد, اسٹیٹ ہوڈ ملنے کے بعد تو آپ نے لازماً ایک کیبنٹ سب کمیٹی بنانی ہے, ہائی لیول کمیٹی بنانی ہے, جو سارے جو بھی آج تک SROs بنے ہیں, جو بھی آج تک کمیٹیز کے ریکمنڈیشنز یا رپورٹس بنے ہیں, اس پہ وہ ایک رپورٹ تیار کریں گے. تو ہم نے ان سے یہ گزارش کی کہ اس میں بھی پھر 2 مہینے 4 مہینے لگ سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ UT میں ہی ایک کیبنٹ سب کمیٹی تشکیل دیں گے تاکہ اسٹیٹ ہوڈ ملنے کا وہ کمیٹی اپنا کام کرے, ملازمین کے ساتھ بات کرے, وہ سارے رپورٹس کو اسٹڈی کرے, یہ سارا جو انفارمیشن ان کو ان کے کیبنٹ سیکریٹریٹ میں ہے اس پہ یا چیف سیکرٹری آفس میں ہے تو اس کو بھی دیکھیں اور ایک ملازم دوست رپورٹ تیار کرے. جب اسٹیٹ ہوڈ ملے گا تو اس وقت کیبنٹ کی اپروول ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مسئلہ جو ہے, ایک بڑا مدعا جو ہے وہ اکثر ڈیلی ویجز کہتے ہیں, وہ ہے منیمم ویج ایکٹ کا, کہ ہمیں جو جیسے آپ نے بھی کہا کہ کہیں جگہوں پہ 2500, کہیں جگہوں پہ 8000 9000 اتنا پیسہ ملتا ہے. کیا منیمم ویج ایکٹ پہ چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب کے ساتھ کچھ بات ہوئی, اور آج کے وقت میں جو ایک ٹیلی ویژن ملازم ہے وہ پر ڈے کتنا کماتا ہے, اور کتنا جو ہے ایٹ لیسٹ اسے ہونا چاہیے منیمم ویج ایکٹ کے تحت؟ دیکھیے اگر ہم منیمم ویج کی بات کریں گے 3 سال کے بعد ان کو منیمم ویج ریوائز کرنا ہے. اس میں ان کو بازار کی قیمتوں کو دیکھنا ہے, خوردنی اشیاء کی ضروریات, کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں, تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو منیمم ویج ریوائز کرنی ہے. اگر ہم جموں کشمیر کے ساتھ لداخ کل تک تھا, جب اسٹیٹ 2019 سے پہلے کی بات کریں گے, لداخ میں 450 سے آپ 850 روپے لے رہے ہیں اور دل بھر کے اس میں سیکلر ان سیکلر کیٹیگریز ہیں, سیکلر ان سیکلر سیمی سیکلر ہائیلی سیکلر.